Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence notre cours les forces al-Quwa avec la question. Donc, on commence avec la question suivante. Comment peut-on modéliser une action mécanique? Et regardez à l'image suivante. On a deux hommes. Les deux exercent une force sur quoi? Sur le fil. Sur le fil. Grand 1, la modélisation des actions mécaniques. نعم déjà التأثيرات الميكانيك. Il y a notion de force, مفهوم القوة. On modélise une action mécanique par une grandeur physique appelée la force, القوة, notée en général avec une lettre fléchée, F ou bien P ou bien T. يعني بأننا ننمذج كل تأثير ميكانيكي بمقدار فيزيائي كمي يسمى القوة، ونرمز للقوة بحرف لاتيني عليه متجهة، كالمتجهة مثلا F أو P أو T أو R. On passe les caractéristiques d'une force. مميزات القوة. Les 4 caractéristiques d'une force sont le point d'application, نقطة التأثير, la ligne d'action, خط التأثير, le sens de force, منحى القوة, et l'intensité de force, شدة القوة. إذا لكل قوة 4 مميزات، 4 مميزات: نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى ثم الشدة. On commence par le point d'application, نقطة التأثير. Regardez à notre exemple, on considère un ballon suspendu par un fil. Donc, le fil exerce une force sur le ballon. Le type de force, c'est une force de contact localisé, parce que le fil et le ballon sont en contact dans un seul point, c'est le point A. Donc, on appelle le point A le point d'application. Le point d'application de la force exercée par le fil sur le ballon. Donc, le fil exerce une action de contact localisée sur le ballon et le point A est appelé le point d'application de cette force. لاحظوا معي لدينا مثال لكرة معلقة بواسطة خيط. نقول بأن الخيط يؤثر ميكانيكيا أو يطبق قوة على الكرة. نوع هذا التأثير هو تأثير تماس مموضع. لماذا؟ لأن الخيط والكرة يلتقيان في نقطة واحدة، النقطة A، وبالتالي النقطة A هي النقطة التي تؤثر في هذه القوة، تسمى نقطة التأثير، le point d'application. Pour une force de contact localisée, le point d'application est le point où s'applique la force, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le point de contact entre l'acteur et le receveur de la force. إما يعني بأنه عندما تكون لدينا قوة تأثير من نوع التماس المموضع، فإن نقطة التأثير هي نقطة الالتقاء بين المؤثر والمؤثر. Remarque, pour une force de contact répartie, le point d'application est le centre de la surface du contact. عندما يتعلق الأمر بالقوة من نوع التأثير التماس لكن الموزع، فإننا نأخذ نقطة التأثير هي مركز التماس بين المؤثر والمؤثر
عليه. لاحظ الأشكال أسفلها. Pour une force à distance, le point d'application est le centre de gravité مركز الثقل de l'objet qui subit la force. عندما يتعلق الأمر بقوة عن بعد كقوة مثلا تأثير الأرض على الأجسام أو قوة تأثير المغناطيس على الأجسام أو القوة الكهربائية، فإن نقطة التأثير هي مركز ثقل الجسم الخاضع للقوة، الجسم الذي يخضع للقوة. إذا لاحظوا معي المثالين pour le cube et pour la sphère. Donc on passe à la ligne d'action, la direction خط التأثير. Regardez un autre exemple, l'exemple 1 à gauche et l'exemple 2 et 3 à droite. On a un fil qui exerce une force sur une planche. Dans le point d'application dans les trois exemples est le même point, c'est le point A, parce que la force est une force de contact localisé. Donc le point d'application, c'est l'intersection entre le receveur et l'acteur, c'est le point A toujours. Mais la direction dans l'exemple 1, c'est une direction oblique. Dans l'exemple 2, c'est une direction horizontale. Et dans l'exemple 3, une direction verticale. لاحظ معي لدينا ثلاث أمثلة لخيط يطبق قوة على لوحة. في الحالة الأولى على اليسار، الحالة الثانية والثالثة على اليمين. لاحظ بأن نقطة التأثير هي نفسها، هي نقطة التقاء الخيط واللوحة، لكن اتجاه أو ما يسمى بخط تأثير القوة، الاتجاه الذي يكون فيه مفعول القوة هو اتجاه مائل في الحالة الأولى، اتجاه أفقي في الحالة الثانية، واتجاه عمودي في الحالة الثالثة. إذن فهي عبارة عن مستقيمات تعطينا اتجاه مفعول القوة. Donc, dans le schéma, considérons la force exercée par le fil sur la planche. Les trois forces exercées par le fil sur la planche ont le même point d'application, mais ils n'ont pas la même direction. يعني إذا اعتبرنا القوة المطبقة بواسطة الخيط على اللوحة، فالقوة الثلاث مطبقة بواسطة الخيط على اللوحة لها نفس نقطة التأثير نقطة A، لكنها تختلف من حيث الاتجاه أو ما يسمى بخط التأثير. على العموم تعريف خط التأثير ما هو؟ La ligne d'action d'une force est la droite qui a la même direction de l'effet de la force et qui passe par son point d'application. خط التأثير قوة معينة هو عبارة عن مستقيم الذي يكون له اتجاه مفعول القوة، دائما يكون له الاتجاه الذي تمارس فيه القوة مفعولها، ودائما يمر من نقطة التأثير، خط التأثير هو عبارة عن مستقيم يكون له اتجاه مفعول القوة ويمر دائما من نقطة التأثير. On passe à la troisième caractéristique d'une force, c'est le sens, al-manha. On va prendre un autre exemple, le fil qui exerce une force sur la boîte. Donc, il exerce la force à partir du point A, c'est le point d'action ou bien le point d'application. Le point d'application parce que cette force, c'est une force de contact localisée. Donc, le point d'application, c'est
c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Et la ligne d'action, c'est la droite delta, et le sens, c'est de A vers le haut. Donc, le fil suspendu, quoi? La boîte vers le haut, الخيط يحاول أن يحمل العلبة نحو الأعلى ابتداء من النقطة A. إذا المنحى من A نحو الأعلى. Donc le sens de la force c'est de A vers le haut. Donc le sens de la force est le sens de la cause qui lui a donné naissance à son effet. يعني منحى القوة هو منحى مفعول القوة يبدأ دائما من نقطة التأثير. Le sens d'une force coïncide avec celui de l'action modélisée. منحى القوة هو نفس منحى التأثير الميكانيكي المنمدج بواسطة هذه. On passe à la